स्पेशल ऑफर सर आमर तो आगुर थिला ऑफर कि आपण ओनरशिप इंश्योरेंस गाड़ी रे म्यूजिक सिस्टम जहाँ छोट मोट किसी काम था आम सब करके दौलू ଏବେ एक्स्ट्रा स्पेशल आड ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ फास्ट सर्विसिंग फ्री पाइबे डीजल गाड़ी हो कि पेट्रोल गाड़ी हो कि सीएनजी गाड़ी हो जो गाड़ी भी हो आपण फ्री पाइबे माने पेट्रोल सर्विस पूरा फुल गाड़ी रेट हम सर रखुଛୁ 3,69,000 3,69,000 कोउ इयर अछि एटा 2019 रे गाड़ी 3,69,000 कर दवा पूरा 90,000 टका पूरा फिक्स 90,000 पर फिक्स होइबो काने 79 देबे पूरा गाड़ी नेबे पूरा गाड़ी होती सीएनजी अछि पेट्रोल छोट गाड़ी कि पेट्रोल होती गाड़ी रेट सर रखुଛୁ 2,20,000 17 2,60,000 अछि नेगो सब नबो VXI नेगो सब नबो सर हम रखुଛୁ मात्र 2,30,000 2,30,000 नमस्कार जय जगन्नाथ बसंत कुमार और सेटअप करा नुआ वीडियो रे आपन को बहुत बहुत स्वागत माजी माने वर्ष शेष माने नवेम्बर सरिया वर्ष डिसेंबर आइलानी वर्ष शेष रे पन जाईची एमजे मोटर्स आ एमजे मोटर कलेक्शन जानजती आ सब मिक्स सेगमेंट ता छडा मिक्स बजट रहउची लो भी अछि मीडियम अछि हाई अछि जे जो बजट रे चाइबे जे जो प्रकार गाड़ी चाइबे सब प्रकार गाड़ी अवेलेबल अछि तापर बतने ईयर एंड हबा जाउची ईयर एंड रे को सब ऑफर अछि आ केमति का प्राइस अछि सब डिटेल आ सब इन्फॉर्मेशन देबे गुड बाय देबे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भाई आ भलो अछंदी बढ़िया अब आज रो कलेक्शन केमति को रहइबो आज रो कलेक्शन सर सब भलो भलो कलेक्शन अछि गाड़ी स्टार्टिंग अछि 90,000 टका रे आज्ञा बाकी अप टू चलछि 90,000 टका स्टार्ट हेछि तार बस सरलानी बसलानी आ बुयर मान को कस्टमर पा कि स्पेशल ऑफर कि देबे ना स्पेशल ऑफर अछि भलो डिस्काउंट अछि आज्ञा जीएसटी डिस्काउंट अछि वर्ष शेष डिस्काउंट अछि पूरा क्लियर एंड सेल चलिबो क्लियर एंड सेल बस स्टॉक क्लियर एंड सेल आज्ञा तो आ कि बुयर मान के एक्स्ट्रा कि ऑफर देबे कि नहीं एक्स्ट्रा ऑफर आपण आसीबे गाड़ी जा करथिला आपण ओनरशिप इंजीन ऑयल चेंज म्यूजिक सिस्टम बाकी सर्विस जा थला सेम सर्विस ऑफर छ आपन सब सेम रहबे ठीक अछि माने स्टॉक क्लियर सेट पूरा डिस्काउंट हे कि पूरा जीएसटी कोट प्राइस से सब किछि दिया हो काहे तो जा आगुर जा ऑफर थिला सब ऑफर सब लागू रहइबो चलन तो लेट न देखिया पड़ो आ जानबा हम शोरूम रो लोकेशन भाई शोरूम आछले केमति मासे बाटा कहि दो लोकेशन हमर पूरी न्यू बाईपास रोड आपण आसे फास्ट पहुंचबे केसुरा छक रो जस्ट 200 मीटर आसीबे आपण बाम पटे पडियो स्टॉलवार्ड जिम आज्ञा डाण पटे पडियो एमजे मोटर्स बाम पटे पडियो स्टॉलवार्ड जिम पडियो तापर फ्रंट पटे एमजे मोटर पडियो आ साइ एपट आसले साई मंदिर पटे आसले केसुरा छक रो जस्ट 200 मीटर पूर्व एमजे मोटर संपूर्ण मोटर्स पूरा लागि करी अछि माने इजी लोकेशन पूरा रोड साइड बचे पाइ कि असुविधा नहीं जो जानी पारिबन डिस्प्ले नंबर अछि डायरेक्ट मत कांटेक्ट आप शोरूम को आसी पारिबे चलो देखो लैंड कर गाड़ी कोन अछि को देखि देबा फास्ट कोटे रहइबो किया रहइबो हां पटोस एटा किया रहइबो आपण 2000 कते 20 रे रहइबो आज्ञा टॉप एंड मॉडल रहइबो ऑटोमेटिक रे रहइबो गाड़ी ऑटोमेटिक रे अछि 360 कैमरा बाकी टायर तो नेकरी कंडीशन बहुत भलो अछि आ गाड़ी रेट हम रखि सर 11 लाख टका आसिले ऑनटेबल नेगोशिएशन हे जो जीटी लाइन मॉडल अछि पूरा टॉप जीटी लाइन आज्ञा कोइ असले एटा 2020 रो अछि 2020 रो किया रो सेल्टोस जीटी लाइन सेल्टोस जीटी लाइन अछि 11 लाख पर अराउंड आज्ञा आज्ञा आटो कम होबो एटा आसिले ऑनटेबल नेगोशिएशन सर करे नेगोशिएशन होबो आउरी आज्ञा 11 लाख रे तापर नेगोशिएशन हे जिवो आज्ञा किया रो सेल्टोस टॉप मॉडल रे रहउछि एटा तो आज्ञा टॉप मॉडल पूरा टॉप आ डीपी ला केते को आछियो डीपी अपन सर से लाख टका दियन केते को चली जेटा गाड़ी चलछि 72000 किलोमीटर 72000 विथ सर्विस रिकॉर्ड सब अपन पाइजे आ गाड़ी रे गोटे सिंगल टच अप भी हैनी कलर भी हैनी पूरा ओरिजिनल टायर टू नेकरी गाड़ी पर्यंत सब पूरा ओरिजिनल अछि आ पाइजे किया रो सेल्टोस फास्ट देखले जो टॉप मॉडल गाड़ी तापर दे गोटे हुंडई रो क्रेटा देखिबा सनरूफ रहउछि टॉप मॉडल अछि एटा भी पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी कंडीशन बहुत भलो अछि अनुगुल रजिस्ट्रेशन अछि गाड़ी मात्र चलछि 24000 किलोमीटर आ गाड़ी हम रेट सर रखिछु 10 लाख टका आसिले ऑनटेबल नेगोशिएशन किछटा करे दो 10 लाख अछि
हाँ कोई थिला एटा क्रेटा 2020 लास्ट रो 2020 लास्ट 10 लाख अछि तापर भी नेगोशिएबल हे जो आज्ञा आ डीपी केते पड़ै छै गाड़ी डीपी सर आपण 50,000 टका डीपी दियन 50,000 डीपी देले हे जो आज्ञा क्रेटा पुनी क्रेटा हे जो क्रेटा पुनी 2020 रो 20 रो माने 50,000 टका नै के आसंदो क्रेटा बढिया गाड़ी नेबे से पुनी टॉप मॉडल गाड़ी क्रेटा रो आज्ञा सनरूफ पाइबे से 2020 रो अछि 24,000 किलोमीटर रन मात्र 24,000 आज्ञा माने बहुत कम रनिंग अछि पूरा कंडीशन तो पूरा रनिंग थिबो ब्रांड न्यू कंडीशन आ ठीक है तापर गोटे देखि देबा भरना देखि देबा न्यू फर्स्ट लिव रो अछि एटा न्यू फेसलिफ्ट आसो 2024 रो गाड़ी अछि एटा आज्ञा गाड़ी 17,000 किलोमीटर रनिंग अछि फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी रेट हम सर रखिछु 12,30,000 टका आसिले अनटेबल नेगोशिएशन 12,30,000 आज्ञा एटा को ये थिला 2024 रो अछि 24 वर्षकर गाड़ी वर्षकर गाड़ी माने वर्षकर गाड़ी भरना गाड़ी पुणे 12,30,000 30,000 अछि 12,30,000 नेगोशिएबल पुणी नेगोशिएबल किछि करे हां तापर भी नेगोशिएबल हे जो आज्ञा ब्रांड न्यू गाड़ी माने तो कंपनी वारंटी थिबो कंपनी वारंटी भी अछि केते कोन चाली जेटा गाड़ी एटा सर 17,000 किलोमीटर मात्र 17 आज्ञा ब्रांड न्यू कंडीशन पूरा हो पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी माने भरना गाड़ी आपण जदी शोरूम केउ जदी नियाती केते 17-18 लाख पड़ जाउ नहीं एबे जीएसटी कटाड पर 15 लाख 15 लाख समथिंग हे जाउ हैं आज्ञा तो आपण ताठू यार कम प्राइस रे पाइ जिवो जोटा कि आपण 3-4 लाख टका कम रे आपण पाइबे आज्ञा वर्षकर गाड़ी किंतु ब्रांड न्यू कंडीशन सेम पाइबे किंतु आपण शोरूम नेले मासे 2 मास पर डिलीवर पाइबे किंतु आपण तो कैश नथु गोटे दिन डिलीवर करके नै जाई पारिबे भरना गाड़ी रिफाइनेंस रे भी आपण गोटे दिन रे पाइ जो किछ गोटे दिन रे हे जो रिफाइनेंस रिफाइनेंस भी गोटे दिन केते कोन डीपी आसीबो डीपी आपण सर 2 लाख टका देले बाकी फंडिंग है बाकी 10 लाख समथिंग फंडिंग हे जो फंडिंग है आराम से ठीक अछि तापर गोटे देखि देबा एटिका देखियो कमर्शियल नंबर देखियो कमर्शियल नगर पेट्रोल होती सीएनजी मॉडल अछि 2023 रो गाड़ी गाड़ी चलची 63,000 किलोमीटर फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी रे कोनोसी प्रकार किछि भी काम नै गाड़ी हम रेट मात्र लखछु 9,60,000 9,60,000 कोई यार 2023 रो पेट्रोल होती सीएनजी মানে 2023 पेट्रोल होइत सीएनजी सीएनजी माने 30 अबव 30 एवं आ पुणे एटा कंपनी फिटेड सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी आगे। तापर कमर्शियल नंबर अछि कमर्शियल माने जोटा कि बेस होइबो ओला उबेर भडा किबा ऑफिशियल लगा पय बेस होइबो आज्ञा कमर्शियल नंबर सहित पुଣି पेट्रोल पर सीएनजी पाइबे आज्ञा एटिका माने बहुत कस्टमर डिमांड जे पेट्रोल पर सीएनजी गाड़ी आ एटा प्राइवेट करिया जे चाहिबे करके देबो करियो सर करियबो आज्ञा ठीक अछि 9 लाख केते 9,50,000 टका पूरा फिक्स माने 9 लाख 50 अछि नेगोशिएबल अछि डीपी डीपी 50,000 टका लाख टका दिउन 50 लाख टका आज्ञा माने एते कम डीपी रे आपण कोठी पाइबे ने एमजे पर 50,000 डीपी रे भी एटिका रे पेट्रोल पर सीएनजी गाड़ी आपण नेबे आज्ञा तापर आउट रहला सेटा एटिका आउट रहला प्राइवेट नंबर एटा होते एटा प्राइवेट नंबर आसो एटा 2023 रे अछि आज्ञा गाड़ी रेट हम सर 9,40,000 टका गाड़ी कंडीशन बहुत भलो अछि गाड़ी मात्र चलछि 62,000 किलोमीटर रनिंग एटा केवल पेट्रोल रे पाइबे प्राइवेट नंबर पेट्रोल एटा ओनली फॉर पेट्रोल प्राइवेट नंबर है प्राइवेट एटा नंबर कोई ईयर को ईयर 23 रो 2023 23 रो ये भी 23 रो अछि नै आज्ञा कंपनी वारंटी अछि कंपनी वारंटी सारा अछि और वर्ष वारंटी वर्ष वारंटी अछि ना आज्ञा ये पेट्रोल अछि VXI रहउछि एटिका प्राइस स्मार्ट हाइब्रिड 2023 VXI जे से प्राइस केते रहइबो प्राइस सर 9,30,000 टका ये 9 लाख 30 आज्ञा नेगोशिएबल नेगोशिएबल करे दो नेगोशिएबल आज्ञा आज्ञा डीपी केते कोन अछि एटा भी एटा सर डीपी आपण से 1.5 लाख वाला देबे 1.5 लाख देला फाइनांस हे जो ना आज्ञा माने एटा प्राइवेट रहउछि एटिका गोटे थिला कमर्शियल पेट्रोल पर सीएनजी ये होछि खाली पेट्रोल खाली तापर आउट एटिका देखि देबा एटा कोइ रहउछि एटा अछि सर टॉप मॉडल अछि ZX प्लस अछि जेडे से प्लस होई हां 2020 रे अछि आज्ञा गाड़ी रे एक्सेसरीज पाखा पाखी लागि गई अछि माने सीएनजी ठीक बाहर कंपनी फिटेड सीएनजी नै बाहर सीएनजी अछि माने एटा सीएनजी लागि चल लागि ऑलरेडी माने कस्टमर लगे जन कस्टमर लगै जंदी पाखा पाखी लाख टका रे जिंस माने लगेज कैरियर टू नै करी गार्ड टू नै करी सब जिंस लागि गरी अछि लाख टका जिंस एक्सेसरीज आज्ञा रेट सर रखिछि मात्र 8 लाख टका आसिले अनटेबल नेगोशिएशन भी हो राउंड 8 लाख आज्ञा ना 7 लाख 90 हबनी करे दवा हां 7 लाख 90 कोई और थिला एटा 2020 रो कोडिया रो टॉप मॉडल टॉप मॉडल में जेडे से प्लस अछि पेट्रोल प्लस सीएनजी एटा भी अछि आज्ञा पेट्रोल पर सीएनजी गाड़ी दे दीटा पाइले तापर आवश्य 9.5 अछि ये अंडर 8 लाख लक्ष टका माने 8 लाख तळको भी आपण नै जाई पारे तापर नेगोशिएबल भी हे जिवो आराम से के एटा होछि सीएनजी अछि एटा होछि कस्टमर फिटेड माने कंपनी फिटेड नो कंपनी डीपी केता अछि गाड़ी पर डीपी सर हे लाख 1.5 लाख वाले आछो फाइनांस हे जो तो केते रनिंग हे जे रनिंग सर एटा अछि पाखा पाखी 80,000 80,000 रनिंग हे ना आ गोटे देख तो i20 अछि ब्लू कलर अछि एटा ब्लू अछि एटा गाड़ी रे कोनोसी प्रकार गोटे कलर भी हेनी आज्ञा पूरा ओरिजिनल पेंट अछि गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अछि 2018 गाड़ी स्पोर्ट्स मॉडल अछि आज्ञा गाड़ी रेट हम सर रखिछु 4,70,000 आसिले अनटेबल नेगोशिएशन किछि करे दो 18 गाड़ी 4,70,000 अछि नेगोशिएबल हे जो आज्ञा फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर गाड़ी रे कोनोसी प्रकार आपण कलर पाइबे i20 रो कोड एटा ये स्पोर्ट्स मॉडल स्पोर्ट्स मॉडल
4,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ ଡିପି କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଡିପି ଆପଣ ସାର୍ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପିରେ ବି ହେଇଯିବ i20 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜାଇର ଗୋଟେ ରହୁଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବରରେ କମର୍ସିଆଲ ଡିଜାयर ଅଛି ଏଟା 2022 ର ଗାଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡିରେ କମର୍ସିଆଲ ପେପର ପତ୍ର ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ ପୁରା ଅଛି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ। ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 48,000 କିଲୋମିଟର। ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ରଖିଛୁ ଫାଇନାଲ 6,90,000 ଆସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ବି ହେବ। 2022 ର ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ 2022 ର ପେଟ୍ରୋଲ 6,90,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଡିପି କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଟା ଡିପି ସାର୍ ଆପଣ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ 22 ଗାଡି ଅଛି ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ ଓଲା କୁହନ୍ତୁ ଉବେର କୁହନ୍ତୁ କି ଆଜ୍ଞା। ଅଫିସିଆଲ ଲଗାନ୍ତୁ କି ଭଡାରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ଭଡାରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ମାନେ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଆରାମ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଏଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବୋଲେରୋ ଦେଖିବା 7 ସିଟର ଦେଖିବା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏଟା 7 ସିଟର ଦେଖିବେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର 4ଟା ଟାୟାର ନୂଆ ଅଛି। ଗାଡି ପୁରା ନୂଆ ଅଛି ଟାୟାର। ଗାଡି ହଉଛି ସାର୍ 2022 ର ଗାଡି 22 ଲାଷ୍ଟ ଧରନ୍ତୁ। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ରଖୁଛୁ ମାତ୍ର 6,90,000 22 ର 6,90,000 6,90,000 এটা B6 ନା ଏଟା ହଉଛି B4 ଅପସନ। B4 ଆଜ୍ଞା B4 ଅପସନ ନା ଖାଲି B4 ଖାଲି B4 B4 ଆଜ୍ଞା। B4 ହଉଛି ଏଟା 6,90,000 ଅଛି ମାନେ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ। ଡିପି କେତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପି ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ B4 ବୋଲେରୋ 7 ସିଟର ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯିବ କେତେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଟା ଗାଡି ସାର୍ ଏଟା ରନିଂ ଅଛି 62,000 କିଲୋ। 62,000 ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରେନଲ୍ଟ କୁଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଏଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କ୍ଲାଇମ୍ବରଟା କ୍ଲାଇମ୍ବରଟା ଅଛି ଏଟା ଟପ୍ ମଡେଲଟା ଅଛି 2020 ର ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ଟାୟାର ଠୁ ନେଇକି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ କ୍ଲାଇମ୍ବର ଆସିବ ଏଟା। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ରେଟ୍ ସାର୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ମାତ୍ର 2,70,000 ଟଙ୍କା। 2,70,000 ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଇୟର ଥିଲା 2020 ର ଗାଡି 2020 ଆଜ୍ଞା। 2020 ର 2,70,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହବ ନେଗୋସିଏବଲ ହବ କେତେ କଣ ଡିପି ଆସିବ ସାର୍ ଡିପି ଆପଣ ଆଦେହରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। 20,000 ଆଜ୍ଞା 20,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ 2,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇକି 20,000 ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ 20,000 ଗାଡି ଅଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଟା ଚାଲିଛି କେତେ ଏଟା ଗାଡି ସାର୍ ରନିଂ ଅଛି 62,000 କିଲୋମିଟର। 62 ରନିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବ ଏଟା i20 ରହୁଛି i20 ଦେଖିବା ଡୁଆଲ ଟନ୍ ଏଟା ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅପସନାଲ ଟା ଅଛି ଏଟା। 4ଟା ଆଲୋଏଲ୍ ପାଇବେ। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 20 ର ଗାଡି ଅଛି ଏଟା 20 ର ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ମାତ୍ର 32,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ରଖିଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ କିଛି କରେଇଦବା। ମାନେ 20 ର i20 ର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା 4,99 ହବନି କରେଇଦବା ସାର୍। 4,99 କରିଦିଅନ୍ତୁ 4,99 20 ର ଗାଡି 4,99 ଅଛି ଦୁଇ ନେଗୋସିଏବଲ ଡିପି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ସାର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ହଉଛି ଟାଟା ଟିଗର ରହୁଛି ଏଟା ଏଟା କଣ ହେବ ଡିଟେଲ ଏଟା ଗାଡି ଅଛି 2021 ର ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସଏମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗାଡି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 42,000 କିଲୋମିଟର। ଗାଡି ଆମେ ରେଟ୍ ସାର୍ ରଖିଛୁ 4,40,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ କିଛିଟା ନେଗୋସିଏସନ କରେଇଦବା। କୋଉ ଇୟର 21 ର ଗାଡି 2021 4,40,000 4 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ଆଜ୍ଞା ଟାଟା ଟିଗର। ଟାଟା ଟିଗର ଅଛି ମାନେ ଡିପି କେତେ ପଇସା ଗାଡି ଉପରେ ଡିପି ସାର୍ ଆପଣ ସେଇ 70,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ ଡିପି। 70,000 ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଟାଟା ଟିଗର ଭଳିଆ ଗାଡି ପୁଣି 2021 ନା 21 ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହୋଣ୍ଡାର ଆମେଜ ଆମେଜ ଅଛି 2020 ର ଆମେଜ ଅଛି ସରି 18 ଆମେଜ ଅଛି। ଗାଡି ରେଟ୍ ସାର୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 4,50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ କରେଇଦବା। ଗାଡି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗାଡି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ସାର୍ 42,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ପାଖାପାଖି 42,000-43,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଅଛି। ଆସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ସାର୍ କିଛି କରେଇଦବା। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ 4,40,000 ଟଙ୍କା 4,40,000 2018 18 18 ଆମେଜ ନାଇଁ ଏଟା ଆଜ୍ଞା। ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଯାହା କାମ ସବୁ କରିକି ଦେବେ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କରିକି ଦେବା। କରିକି ଦିଆଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଡିପି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲକ୍ଷେ ନା କମ ଅଛି ଡିପି ସାର୍ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ଆସିବ ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡିଜାର ଅଛି ସେ ବି ପୁଣି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି। ଗାଡି ଡିଜେଲ ରେ ଅଛି। ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସର ରଖୁଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2020 ର ଗାଡି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି 2020 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ 5 ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ନା 4,99 କରେଇଦେବା ସାର୍। 4,99 କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ରେଟ୍ 2020 ର ଗାଡି 4,99 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ବି ହବ ନେଗୋସିଏବଲ ନେଗୋସିଏବଲ ହବ ତାପରେ ବି ଡିପି କେତେ ଲକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା WRV ଟା ନା WRV ବି ଦେଖିଦବା 2018 ର ଗାଡି ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲ ଟା ଟପ୍ ମଡେଲ ସନରୁଫ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ରଖିଛୁ 4,60,000 ଟଙ୍କା
4,60,000 ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ଏଟା 2018 18 4,60,000 ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 4,60,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ନେଗୋସିଏବଲ ଡିପି କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଟା ଡିପି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆସିଯିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା 4,60,000 2018 ପୁଣି ଟପ୍ ମଡେଲ ଡବଲ ଆରବି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପିରେ ବି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହଁ ଆରାମସେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ଏଇଟା ଫ୍ରଙ୍କ୍ସ ଆସିବ ଫ୍ରଙ୍କ୍ସ ଆସିବ 2024 ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରେଟ୍ ସାର୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 8,90,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ କିଛିଟା କରେଇଦ ଫ୍ରଙ୍କ୍ସ ପୁଣି 8,90,000 ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ରେ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ନାଇଁ ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲ 8,90,000 ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଡିପି କେତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା 24 ର ଅଣ୍ଡର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆହୁରି ଅଣ୍ଡର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ପୁରା ଗାଡି ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ବି କମ୍ପାନୀ ତାପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଯିବେ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ରହୁଛି ନା କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି ତାପରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ନ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ବୋଲେରୋ ନିଉ ଆସିବ N8 ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2021 ର ଗାଡି ଅଛି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗାଡି ମାତ୍ର 52,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଟାୟାର ନୂଆ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପଡିଛି ଗାଡି ରେଟ୍ ଆମେ ସର ରଖୁଛି 7,90,000 ଟଙ୍କା 7,90,000 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେରୋ ନ୍ୟୁ 2021 ର 21 ର N8 N80 ଆଜ୍ଞା ବୋଲେରୋ 7,90,000 ଅଛି ଡିପି କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଡିପି ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଗାଡି ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରହୁଛି ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ରେ ପାଇବେ ଗାଡି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆମର ଇଏନଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏନ କୋଟା ଏରା ନା କୋଟା ଆଜ୍ଞା ଇଅନ ଏଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସିଏନଜି ଅଛି ଛୋଟ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ସିଏନଜି ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି କମର୍ସିଆଲ ରହୁଛି କମର୍ସିଆଲ ବି ରହୁଛି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରେ ଅଛି ବାକି ଗାଡି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା 2017 17 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓଲା ଉପରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଗାଡି ପ୍ରାଇଭେଟ ବି ମାନେ କରିକି ନେଇପାରିବେ ନା ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ରେଟ୍ ସାର୍ ରଖୁଛୁ 2,20,000 2,20,000 ହଁ 2,20,000 ନେଗୋସିଏବଲ 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 ପ୍ରାଇସ୍ ନା ଫିକ୍ସ ରହିବ ଏଟା ନାଇଁ ସାର୍ ନେଗୋସିଏବଲ କିଛି ହବ 17 ଗାଡି 2,20,000 ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଆଉ ଡିପି କେତେ ପଳେଇছে ମିନିମମ୍ ଡିପିଟା ଡିପି ସାର୍ ଆପଣ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ 50,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ କମ ଦେଲେ ହବନି ଆଉ ତାଠୁ ହଁ 30-40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ 30,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଆସ୍ତା ଅଛି ନିଅସ ନାଇଁ ନିଅସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ ନିଅସ ଆସ୍ତା ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି ଗାଡି ହଉଛି 2021 ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ରେଟ୍ ସାର୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 4,90,000 ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ବି କରେଇଦେବା ଡୁଆଲ ଟୋନ ରେ ଗାଡି ଅଛି 4,90,000 କୋଉ ଇୟର 2021 ର ଗାଡି 2021 4,90,000 ଆଜ୍ଞା ଡୁଆଲ ଟର୍ନ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରା ଆଇଟେନ ଟପ୍ ନିଅସ ମଡେଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆସ୍ତା 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 ଅପସନାଲ ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲ ରହୁଛି ଆଉ ଆଲୋଏଲ ସହିତ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଡିପି କେତେ ପାଇছো ଲକ୍ଷେ ଡିପି ଲକ୍ଷେ ଆଉ ସାଲାରୀ ଏଟା ସେଲେରୀ 2017 ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 2,60,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ସାଲାରୀ 17 ଗାଡି 2,60,000 2,60,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର 17 2,60,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହବ VXI ନେଗୋସିଏବଲ ହବ ନେଗୋସିଏବଲ ସାର୍ କିଛିଟା କରେଇଦେବା ଆପଣ ଭିଡିଓ ଯିଏ ଦେଖିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ହବନି ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ପୁଣି ସେୟାର କରିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏଇ ଗାଡି ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡିପି କେତେ ଆସିବ ସେ ଗାଡି ଉପରେ ଡିପି ସାଡେ 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅ 20,000 ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଡି 20,000 ଡିପି 20,000 ଡିପି ମାନେ ଯଦି ଆପଣ 20,000 30,000 ଅଛି ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ ଇଏ ମାଟିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାର ଆସିବ ଇଏ ବି ଟପ୍ ମଡେଲ ଇଏ ହଉଛି ବି ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। 360 କ୍ୟାମେରା ଠୁ ନେଇକିରି ଗାଡି ପାନାନୋମିକ ସନରୁଫ टायर पूरा ब्रांड न्यू अच्छी गाड़ी मात्र चलती 66,000 किलोमीटर रनिंग 2023 रो गाड़ी सिंगल ओनर गाड़ी गाड़ी रेट सारा हम रखी मात्र 11,50,000 11,50,000 आज्ञा ଏଟା 2022 ନା 23 ର 2023 रो गाड़ी 23 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରେ 11,50,000 ଅଛି ନା କଥା ବୋଲେବ ଡିପି କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ डीपी अपन 1.5 लक्ष वाला दियो 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦ Hyundai रो एटा ग्रैंड i10 हबो ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଣ୍ଡ डीजल रो ଡିଜେଲ ଏଟା रो ये डीजल रो ତ କୋଉ ଇୟର ଅଛି 2014 रो गाड़ी अछि ଆଜ୍ଞା सिंगल ओनर गाड़ी कंडीशन बहुत बड़ अछि पुश बटन स्टार्ट आ म्यूजिक सिस्टम टू नेकी सब टायर फायर पूरा ब्रांड न्यू अछि गाड़ी रेट सारा हम रखिछि मात्र 2,30,000 2,30,000 आज्ञा 14 ର ଗାଡି ପୁଣି 14 ର ଗାड़ी डीजल रे पुश बटन स्टार्ट सहित टॉप मॉडल ଟପ୍ ମଡେଲ 2,30,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ନା ଫିକ୍ସ ରହିବ नेगोशिएबल भी हेई परियो ହେଇପାରିବ ନେଗୋସିଏବଲ ଆଉ ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଗାଡି ଉପରେ डीपी सारे से 50,000 टका वाला डीपी 50,000 ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟମ ଭଳିଆ ଗାଡି 2,30,000 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗାଡି ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ରେନଲ୍ଟ ର କ୍ୱିଡ୍ ରହୁଛି ଏଟା କଣ ଡିଟେଲ ରହିବ ଏଟା ସେ 20 ଅଛି 2020 ର एटा भी क्लाइंबर ଅଛି टॉप मॉडल ଅଛି ଆଜ୍ଞା गाड़ी कंडीशन बहुत भलो अछि सिंगल ओनर गाड़ी 25,000 किलोमीटर मात्र रनिंग अछि ଆଜ୍ଞା
गाड़ी रेट आम सर रखुଛୁ 2,80,000 टका ଆସିଲେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଡିପି ଆପଣ 30-40 ଟଙ୍କା 30-40 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଟା କେତେ କଣ କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 2020 ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡ଼ି। 20 ଲାଷ୍ଟ ରେ ସେ ବି ସେଇ 20 ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଧେ। ଇଏ ଥିଲା କଟକ ନମ୍ବର, ଇଏ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ କଲର ସେମ୍, ଇଏ ବି କ୍ଲାଇମ୍ବର ମଡେଲ, ଇଏ ବି କ୍ଲାଇମ୍ବର ମଡେଲ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ 2,80,000 ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 20-30,000 ଡିପି ବି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉଟା ଦେଖିଦ ଆମେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା ଏଟା ଅଛି ଆମେଜ ଅଛି 2019 ଲାଷ୍ଟ 20 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 19 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 42 କିଲୋମିଟର ରନିଂ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ରଖୁଛୁ 3,99,000। 3,99,000 କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା? 2019 ର ଗାଡ଼ି 3,99,000 ଦୁ- ଫିକ୍ସ। ମାନେ 2019 ର ଆମେଜ ହଣ୍ଡା ଆମେଜ 3,99,000 ଅଛି। ଫିକ୍ସ ରହିବ ଏଟା। ଫିକ୍ସ ଡିଜେଲ ଅଛି ପୁରା ନା? ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ପେଟ୍ରୋଲ 3,99,000 ଆଉ ଫିକ୍ସ ରହିବ। ଡିପି କେତେ ପଳେଇଯିବ? ଲକ୍ଷେ ଡିପି ଆପଣ ସାର୍ ଲକ୍ଷେ ନା 50,000 ଡିପି 50,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହେ ହଣ୍ଡାର ଆମେଜ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଏକ୍ସେଲ ଟା ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଅଲରେଡି ବୁକିଂ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ i10 ଟା? i10 ଟା ସାର୍ ଦେଖିବା ଲୋ ବଜେଟ ଗାଡ଼ି କହିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାର୍ ରେଟ୍ ଆସିବ ଏଟା 2011 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ସାର୍ ମାତ୍ର ରଖିଛୁ 99,000। ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ବି ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର 99,000। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ କମ ହବନି? ଠିକ ଠିକ ଏଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଟା ତ ଫିକ୍ସ କରିଦବା ପୁରା 90,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଫିକ୍ସ। 90,000 ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ। କାରଣ ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି, ଯେ ଆସିବ ତ ଦେବେ, ପଇସା ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ ପୁଣି କାଗଜ ପତ୍ର ହବ ସେ ପ୍ରାଇସ ରେ। କାଗଜ ପତ୍ର ଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ବାକି 90,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇ ଗାଡ଼ି। ଖାଲି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି? କଣ୍ଡିସନ ଭଲ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓନରସିପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଗାଡ଼ି ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେବେ। ନହେଲେ ଗାଡି ନେଲେ ଅନରସିପ ଅଲଗା ଦେବେ 90,000 ଟଙ୍କା। 90,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ। 90,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ ଅଲ୍ଟୋ ରହୁଛି ଏଟା ବି ସେମ୍ ରହିବ। ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି। ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 46,000 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା ମୂଳରୁ ଚାଲିକି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ ଟୁ ନେଇକି ଟାୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ ଏଟା ମାତ୍ର ସେଇ 90,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ। ନା ଏଟା 90,000 ଟଙ୍କା ଆର କମ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସରିଲାଣି। କରେଇଦବା ସାର୍ ଆପଣ ଫାଇନାଲ କରେଇଦବା 85,000 ଫାଇନାଲ। 85 ପୁରା ଟିକେ କମ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦବା, 80 କରିଦବା। 80 କରେଇଦବା। 80,000 79 79 79 ଦେବେ, ପୁରା ଗାଡି ନେବେ, ପୁରା ଗାଡି ଆସି ମ୍ୟୁଜିକ ସବୁ ସବୁ ଓକେ। ଓକେ। ଟାୟାର ସିଟ୍ କଭର ସବୁ ପୁରା ରେଡି ଅଛି। ମାନେ 79 ମାନେ 79,000 ଦେବେ, ଗାଡି ନେବେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦେଖିଦା ହଣ୍ଡାର ଜାଜ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଯାହା ରହିଯିବ ଡିଜେଲ ରେ 2016 ମଡେଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡି। ଗାଡି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଟୁ ନେଇକି ଟାୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଗାଡି। ଗାଡି ରେଟ୍ ସାରା ମାତ୍ର ରଖିଛୁ 4,70,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ। 4,70,000 କୋଉ ଥିଲା 15 ନା 16? 16 ର 16 ର ଅଛି। 2016 ହଣ୍ଡାର ଜାଜ 4,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଡିପି କେତେ ଲକ୍ଷେ ନା କମ ହବ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫାଇଲ ସିଭିଲ ଟିକେ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ। ହଁ ଦେଖିବ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ମାତୃ ସୁଜୁକିର ଏର୍ଟିଗା ରହୁଛି। ଏଟା କଣ ଡିଟେଲ ଅଛି? ଏଟା 2023 ର। ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ଗାଡି ଚାଲିଛି 72,000 କିଲୋମିଟର। ଗାଡିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଲଗେଜ କ୍ୟାରିୟର ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। पेट्रोल होची सीएनजी अछि 2023 ର ଗାडी ଅଛି कंपनी फिटेड सीएनजी आज्ञा 23 ମାନେ वारंटी थिबो हां वंडर वारंटी माने पेट्रोल बस सीएनजी रो एटिका आजि गोटे नुए तीन तीनटा आपण एमजे मोटर देखिया पाइबे से पुनी माने भलो बजट पाइबे यार प्राइस केते अछि 9,90,000 टका रेट अछि आज्ञा आसिले ऑनटेबल नेगोशिएशन भी करे 9,90,000 अछि तापर नेगोशिएबल हे जो डीपी केते 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख देले हे जो फाइनेंस हे जो तो आराम से हो माने एटिका रो पेट्रोल बस सीएनजी तीनटा अछि आप माने भरपूर अछि आप चॉइस अनुसार नै पारे प्राइस अनुसार भी नै पारे तापर दे दे गोटे टॉप मोस्ट गाड़ी जोटा कि एस स्कॉर्पियो S11 एटा कोन डिटेल रहबो गाड़ी अछि 2021 रो गाड़ी अछि S11 अछि क्लासिक S11 ब्लैक कलर अछि सिंगल ओनर गाड़ी गाड़ी चलछि 82,000 किलोमीटर गाड़ी रेट सारा हम रखिछु 12,70,000 टका आसिले ऑनटेबल नेगोशिएशन करे दवा एटा कोइ इयर अछि 2021 रो 2021 रे 12,70,000 12,70,000 माने स्कॉर्पियो S11 माने जो ब्लैक कलर रे पाइबे टॉप मॉडल रहउछि टॉप मॉडल अछि माने पाइ जे 12,70,000 अछि पूरा नेगोशिएबल ब्लैक कलर माने पूरा ब्लैक संडबडी आपण कहले चोरिबो माने 12,70,000 अछि नेगोशिएबल लेबो डीपी केते आछो 2 लाख डीपी आपण से 2 लाख भीतर प्राइवेट नंबर अछि प्राइवेट नंबर कटक रजिस्ट्रेशन अछि कटक रजिस्ट्रेशन नै अछि आगे ठीक अछि माने एमजे बट सब देखले आ को लास्ट कहबो गोटे स्पेशल ऑफर कथा कोन कहबो स्पेशल ऑफर सर हमर तो आगुर थिला ऑफर कि आपण ओनरशिप इंश्योरेंस गाड़ी रे म्यूजिक सिस्टम आ जा छोटो मोटो किछि काम थिला हम सब करि के देउतल एबे एक्स्ट्रा स्पेशल ऐड हेछि आपण गोटे सर्विसिंग फ्री पाइबे डीजल गाड़ी हो कि पेट्रोल गाड़ी हो कि सीएनजी गाड़ी हो जो गाड़ी भी हो आपण फ्री पाइबे माने पेट्रोल सर्विस पूरा फुल हां आ जदि आपण गाड़ी नेला डिलीवरी टाइम रे हम डीजल फुल दउ पेट्रोल गाड़ी नेले पेट्रोल फुल दउ सीएनजी गाड़ी नेले सीएनजी पेट्रोल बस चेंज थिले दीटा फुल
ନା ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଆଇଦର ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ସିଏନଜି ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା କି 79,000 ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣ ପାଖେ ପାଇଯିବେ 7-8 ଲକ୍ଷ କି ପୁରା 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ବି ଆପଣ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଏମଜେ ମୋଟର୍ସ। ତାପରେ लो ଡିପି ନେଇପାରିବେ ଯୋଉଟା କି 20, 30, 40, 50,000 ଡିପି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏମଜେ ମୋଟର୍ସ। ତାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେତିକି ବି ଗାଡି ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରେ ମାନେ ସବୁ କଟି କଟାକି ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କେଟ ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା କଟି କଟାକି ପୁଣି ତା ନେଗୋସିଏସନ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗାଡି ନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅଫର ବେନିଫିଟ ବି ପାଆନ୍ତୁ लो ଡିପିରେ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଏମଜେ ମୋଟର ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଲୋକେସନ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ ହଉଛି ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗାଡି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ମେକାନିକ ଆଣି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡି ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଗୁଡ ଭାଇ ତ ଗାଡି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଗାଡି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗାଡି ଦେଖା ହବ ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।